सबसे वेलकम करी আছে আমি আছে লংসান আগা আজি বি আপনি খান উপরে একটা একদম ইম্পর্টেন্ট লাগা ভিডিও আনি দি আছে আপনি খান স্কিপ না করি না আর ফাল বা একবার ভাপনা করি না ইটু মই আপনি খান কে এটা কি তো কই আছে ইটু খান আপনি খান বি একবার ফাল বা ভাপনা করি সবাই কই না মইলা রিকোয়েস্ট ফার্স্ট ডে আপনি খান কে ইটু জানাই দি আছে তো আমি খান এনেকা আছে কি প্রিভিয়াস ভিডিও কে মই আপনি খান উপরে লই কিনা আইনা থাকিছে সিজেপি বা প্রটেস্ট কি কারণে করিছে ইটু খান মই প্রিভিয়াস ভিডিও কে আপনি খান কে লাগাতার মই আপনি খান কে আপডেট করি থাকিছে তো এতিয়া আমি খান সিজেপি লাগা प्रोटेस्ट ना থাকিছে কি আমি খানকে ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ এডুকেশন তাই লাগা ধর্মেন্দ্র প্রধান লাগা তাই লাগা রিজিগনেশন মাগি থাকিছে কি লাই কইছে বলে তাই লাগা টার্ম দে তাই লাগা ডিনার পিসি বা পেপার লিক হই থাকিছে এটু কারণে রিজিগনেশন মাগি কিনা তাখান প্রটেস্ট করিছে তো 25 জুলাই 2026 তে রিজিগনেশন দিছে তো ইয়াতে সিজেপি ব্রা জিতা দেখিছে আমি খান সব মানুহ ব্রা এটা সোশ্যাল মিডিয়া কে ইনস্টাগ্রাম হবি ইউটিউব তে হবি আমি খান দিকে না আইছে হুলিবি ইয়াতে মই কবলে মন হাতো কিলে আমি খান নাগা তো কিলে আমি খান সাপোর্ট করা নাই হয় বেশি জন যাতে ভিডিও খান কে দেখি না আছে আমি খান ব্রাদার্স খান কোনোবা দিল্লিতে প্রটেস্ট করা খান মার খাই না ইনজোর্ড হওয়া এটু খান বি দেখিছে হয় হইলে বি এটু তো খালি ফিউ আছে আমি খান না কিলে কইছে বলে ইয়াতে আমি খান কে রিসেন্টলি আমি খান কে ইনকা থাকা তুমতে কোনোবা ব্রাদার্স খান ব্রা স্টুডেন্ট খান ব্রা সিজেপি খান লগতে কারণে প্রটেস্ট করব কারণে আর নিচুলা রাইট মাঙ্গিলর কারণে আমি খান কে ডিমাপুরতে একটা সিজেপি খান অর্গানাইজ করেছে হইলে বি এটু টাইম দেবে আমি খান তো খালি ফিউ মানুষ আছে মানে সাম 100 বি না পৌঁছি কিনা না তো ইটু টাইম দে দেখি কি আমি খান তো দুনিয়া তো কত চাইছে না এটু না জানে আসল না মুদ্দা তো ইটু আছে কি আমি খান লাগা ফিউচার লাগা ইটা কোন আছে আমি খান ফিউচার বাচ্চা খান আছে তাখান কে ভাল এডুকেশন পাবো লাগে না এনেকা হইছে কইলেই তো আমি খান দুনিয়া ভাল হবো আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকিব সব জায়গাতে ডেভেলপ হবো এনেকা না তো এডুকেশন সিস্টেম হি তো ভাল নাই কইছে কইলে তো আমি খান কি করব তো ইটু থাকিছে তো ইটু কারণে এক্সাম লাগা পেপার লিক হই থাকি এক্সাম ভাল বা এপিয়ার কৰিব কোনোবা তো ভাল বা পুরি না এপিয়ার করি না আহিব আতো তো আৰু নেক্সট ডে তো আৰু এক্সাম পেপার লিক আছে কোন আৰু ইটু তো কেনসেল কৰি দিব তো ইটু কিমান দুখ লাগা কথা থাকিছে তো এনেকা হোৱা পৰা ইয়াতে প্ৰটেষ্ট কৰি কেনে আইছে হলিবি সিজেপি ইয়াতে আমি খান কি অভিজিত দেৱকি পৰা শুরু কৰি কেনে ইয়াতে সিজেপি পৰা ৰিজিগনেশন ফার্স্ট টাইম কিমান গলতি কাম কৰিছে কৰি কেনে আহিলেবি এতিয়া 12 ইয়ার্স আছে আমি আনকে গভর্নমেন্ট বিজেপি গভর্নমেন্ট তো এনেকা কিমান বিয়া কাম কৰি না আহিলেবি তাখান ৰিজিগনেশন নদি থাকা তো দিস টাইম আমি খান কে ধর্মেন্দ্র প্রধান ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ এডুকেশন তাই রিজিগনেশন দিছে তো এনেকা সিজেপি বা জিতা আমি খান দেখিছে তো আনকে আৰু বি অভিজিত দেৱকি বা এটো আমি খান আপনি খান পেপার চাব পাৰে 18 আগষ্ট 2026 তে আৰু তাই ইয়াতে একটা নতুন একটা তাই ক্যাম্পেইন কৰি না আছে এটু লাগা তো কি আছে বলে স্কুল ঠিক করো না আমি খান কে এটু লাগা আৰু বি তাই ইটা সিজেপি খান প্রটেস্ট তো সব জায়গা আমি খান লা বুস্তি বুস্তি লাগা স্কুল খান না এতিয়া আমি খান লা জায়গাতেই নহয় সব জায়গাতে এডুকেশন সিস্টেম তো একদম কারাপ্ট হই না আছে আর একদম লেতরা আছে স্কুল के फैसिलिटी নাই পানি নাই আর মিড ডে মিল খান ভাল বানাই দি আর নি কনস্ট্রাকশন খান স্কুল খান বিন্দু এটু খান ঠিক নাই এটু হওয়ার কারণে তাই আওয়াজ উঠাই কিনা আর 18 অফ আগস্ট 2026 তে আর তাই স্কুল ঠিক করো লা ক্যাম্পেইন শুরু করি কিনা তাই এটা বুস্তি বুস্তি দে এনেকা বেরা আমি খান দেখি আছে তো আমি খান ইতিয়া তো ফার্স্ট তাই লাগা ভিডিও একটা শর্ট ভিডিও একটা চাই লো हो गया कि सरकारी स्कूल में इतनी चमकती हुई प्लेट कब से मिलने लग गई। तो मुझे बताया गया कि ये प्लेट आज ही लाई गई है क्योंकि इनको पता था विजिट होने वाली है। लेकिन मैं खुश था कि कोई बात नहीं, विजिट की वजह से अच्छी प्लेट तो मिल गई। लेकिन अभी अभी मुझे पता चला ये जो बच्चे हैं वो बच्चे स्कूल के है ही नहीं, वो बच्चे दूसरे स्कूल से लाए गए और उनको यहाँ पर पिछले 1 घंटे से बिठाकर खाना खिलाया जा रहा है कि जब तक विजिट खत्म नहीं होती, जब तक मीडिया वाले यहाँ से चले नहीं जाते, आप यहीं पर खाना खाते हुए बैठो। और ये बच्चे किसी और स्कूल के, उनको जबरदस्ती यहाँ पर बिठाया गया है। बिठा रहे या नहीं बिठा रहे, बाहर वाले बताओ। ये दूसरे स्कूल के बच्चे, ये इस सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं है। ये चल रहा है यहाँ पर, धोखाधड़ी चल रही है। এখন ভিডিও তো দেখি আছে না তো ইয়াতে রুরাল স্কুল মিন্স এটা মহানলা বস্তি বস্তি এক মহানলা সব জায়গাতে স্কুল তো উতু জায়গা লাগা ভাল আছে তো নাই গভর্নমেন্ট স্কুল আমি খান পারা দেখি কেনা আইছে বলে কোন আওয়াজ নথাই হইলিবি ইয়াতে আমি খান ইতিয়া গভর্নমেন্ট আমি খান বা গভর্নমেন্ট কথা করবলে লাবি সাবি গভর্নমেন্ট স্কুল কে তো টিচার খান বি সাবি তো সাম থাউজেন্ড এন্ড থাউজেন্ড এক্সাম এপিয়ার করা মাথুর ব্রা সবচেয়ে বেস্ট টিচার না কিতাব পিছি ফুল পারা হওয়ার তাই এক্সাম দে পাস হই কিনা ওলাই কিনা তাই স্কুল গভর্নমেন্ট স্কুল টিচার করি আছে তো হইলিবি কিতা গভর্নমেন্ট টিচার পাবো স্কুল না করি না ব্রক্সি টিচার রাখি না মহান ইটু বি মহান দেখি আছে সব রিয়ালিটি সব জায়গাতে মহান ইটু দেখি আছে হইলিবি মহান ইয়াতে কথা করবলে মানুষ তো নাই আসলে ইটু তো মহিলা হিসাবে তো ইটু তো বেশি গলতি কাম আছে কিলে কইছে কইলে তো আমি খান কে সাবি বাচ্চা খান আর এডুকেশন তো আমি খান লা ফিউচার আছে বাচ্চা খান লা কিতাব ইতিয়া আমি খান না পারি না থাকা কোনোবা বাচ্চা খান দিমাগ থার টাকা খান থাকি বাচ্চা দেম রাবি তা খান কে পড়াই দিছে কইলে তো মহান কে সায়েন্টিস্ট বি হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে হার কিসম হলে থাকিছে হইলিবি মহান ব্রা তো কি করি স্কুল के टीचर
गवर्नमेंट ब्रा इन स्टेट गवर्नमेंट ब्रा होले सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रा होले भी महान के टीचर फक गुरुले ना पारे टीचर पोस्टिंग माने टीचर लगा वैकेंसी ओलाइले दियाना स्कूल दे टीचर पंगजाना कोइसे गले भी इतिया निस्ता उलप थाका टीचर ब्रा भी फाल ब्रा हे किसे गले तो फाल बा समझाइसे गले तो एकदम फाल होले थाकिस तो आरो टीचर लगा वीकनेस न हो याते आरो गवर्नमेंट लगा तो सभी इतो स्कूल तो पूछा पूछी बनाई दिबो याते सब तो कोबो गले गवर्नमेंट स्कूल एकता के याते इता आमी हान वीडियो ते की देखि आसे अभिजित टिपके ब्रा ताई विजिट करा देम दे स्कूल के ताई खान आहाय बुले आसे कोआ होनी के ना थाली भी नतुन आनिसे माने जोआ काली राति निसना आनि के ना इतो माने थाली खान रेडी गुने राखिसे नंबर 1 नंबर 2 दे इतो गवर्नमेंट स्कूल के असल स्टूडेंट भी नाइ होले भी कोनो प्राइवेट स्कूल लगा एक बार आहाय भी कोइ के ना आनि के ना इतो स्कूल दे राखिना पाइसे सी आमी खान इनका देखि आसे तो जुदी कैमरा लइना बेराइसे गले तो सब जगह इतो होले आसे तो इतो ला बीमार तो इतिया गवर्नमेंट लगा ही बदनाम नदिव लगे आमी खान आरो याते टीचर खान ला बदनाम ही नदिव लगे याते सब किबा आसे तो याते किताबा गवर्नमेंट ब्रा ठीक ठाक दिया तुम आमी खान पब्लिक भी भाल नाइ ना तो इतो तो आमी खान ला फ्यूचर लोते खिली आसे अपनी ब्रा किताब ना पारेओ पारे जाय जा दिन 80s 90s 70s खान इतो टाइम दे स्कूल दो एकता दुइदाय थाकिसे होले भी आजि काले तो सब जगह दे सब लगा बुस्ती दे गवर्नमेंट स्कूल आसे तो इतो मेंटेन करोले कारणे किमान सांक्शन दिना आसे आमी खान इतुके इन्वेस्टिगेट करोले मानु नाइ आरो इतुके आवाज उठावले मानु नाइ आमी खान तो फुइ ब्राय किबा थाके हाय गवर्नमेंट ब्राय खाइसे न होइतो ना गवर्नमेंट ब्राय दो फान्ड दि थाकिबो इतो तो आरो moi खान माचोडे हाराय थाकिबो ना कन्ट्राक्टर बा शुरू करिना इनचार्ज वाला ब्रा आरो ठेकेदार अलप खाबो तो 10 टका दिया तो स्कूल तो 2 टका ब्राय बनाइसे तो बिसी वाला तो हाराय तो इतो हाब्रा मखान के इंफ्रास्ट्रक्चर होबी फैसिलिटी होबी एकु नपुंजा होय जाय तो इतो कारणे आमी खान इतुके आवाज उठाबो लागे तो दिस टाइम भी आमी लगा रिक्वेस्ट तो आसे याते मानो इंडिया दे सब जगह दे तो प्रोटेस्ट करे आसे आमी खान प्रोटेस्ट कराने कोले भी इतो मानु खान जगह दे तो प्रोटेस्ट करे आसे स्टेट लगा इतो राइट आसे मोखान एजुकेशन लगा सिस्टम दो अलग अलग सबे मेन मोखान दुनिया दे बिसि इंपोर्टेंट एजुकेशन आसे आरो मोहान के इतो हॉस्पिटल फैसिलिटी इतो दुइटा बिसि इंपोर्टेंट आसे आमी खान ला फ्यूचर का एजुकेशन सिस्टम दो आमी खान ब्रा निचु इता भी आमी खान ला जगह दे आमी खान निचु ब्रा बनाइसे गोले बिसि पाल आसे आरो याते लास्ट मोय रिक्वेस्ट तो सब इतिया नागालैंड दे यूट्यूबर खान बिसि आसे ना आमी खान ला काम आसे कि तो फाल आसे अलग तो ना दिखाई दिबी होली भी ना कि तो लीगल प्रोसेस आसे इतु तो मखान ब्रा इतिया इंस्टाग्राम दे कि रील्स छोटो मोटो बनाला तो मखान एतु के फोकस करिसे गले बिसि फाल होबो कइना यूट्यूबर खान के भी अपनी खान के भी रिक्वेस्ट लगाय तो कथा जानाय दियासे आरो याते स्पेशली याते इतिया कॉलेज ते जाय थाका खान आरो इतिया स्टूडेंट किताब पढि केना थाका खान अपनी खान ला स्कूल ठीक नाय कइसे गले तो आजिकाली तो सोशल मीडिया आसे सोशल मीडिया ला दुनिया तो डायरेक्ट अपनी इंस्टाग्राम के थाली भी एफबी ते थाली भी की थाली भी था होइले भी अपनी नहवा लगा तो न थालियो लगे ना इनका लगा आसे निजुला जगह ते सबै मानु लगा स्टेट ते एमान मान छोटो छोटो बच्चा 3 साल 4 साल ला बच्चा आवाज उठाए छे तो आदो आवाज उठा के कुन ब्राकी गुरुबो इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी आसे आमी ना फ्रीडम ऑफ स्पीच आसे मोखान नहवा के तो हुआ नाइ मोखान क्लेम करो पारबो गवर्नमेंट के मांगियो पारबो अरे निजु लगा गवर्नमेंट आसे निजु लगा कंट्री आसे निजु लगा आमा बाबा हिसाब से ताई खान ब्राही फ्यूचर बनावले लगा से तो ताई खान के ना मांगे ना मोहन कोते मांगियो कि इंडिया के फैसिलिटी ठीक ना गोना मोहन पाकिस्तान के जाय ना मांगियो नेकी ना चाइना के मांगियो आमी खान लगा स्टेट ते आमी खान लगा कंट्री ते ठीक नहुआ नहले आमी खान ला बुस्ती ते ठीक नहुआ तो गवर्नमेंट दे मांगिबोले राइट आसे स्टेट गवर्नमेंट दे होले भी नहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे होले भी मोखान इतु एकदम राइट आसे तो आमी खान भी आवाज उठाबी कोइना moi लगा रिक्वेस्ट इतु आसे आरो गवर्नमेंट दे भी एकदम हम्बल रिक्वेस्ट आसे इतु गवर्नमेंट भी इटा सिस्टम मेन तो आमी खान खिलिउले गलागा तो बच्चा खान ला एजुकेशन दो पिसि इंपोर्टेंट आसे आरो इटा साबे मोखान याते प्राइवेट स्कूल ला फैसिलिटी साबे आरो आमी खान ला गवर्नमेंट ला स्कूल ला फैसिलिटी साबे आरो गवर्नमेंट लगते भी बिसि धुन दो प्राइवेट आसे नेकी कोइ जाबो गेले तो गवर्नमेंट लगा फैसिलिटी बिसि भालो हो लागे तो कबो गेले तो होले भी गवर्नमेंट ला फैसिलिटी तो सब जगह दे कमती देखि आसे तो इतु खान बनावले ला तो ओपरे बहा आमी खान लगा मिनिस्टर एमएलए आमी खान ला सीएम ब्रा शुरू करिना ताई खान आसे आपनी खान मोरम ब्रा इतिया बाजा खान कुन जाना ओलाबी ओलाई जाओ पारे तो इना नुकुरा आगे मोखान ला एजुकेशन सिस्टम आरो आमी खान ला हॉस्पिटलिटीज इतु खान दे बेसि फोकस करिसे गले ভাল আছে গইনা আপনি খান উপরে এটা জানাই দিয়েছে সো থ্যাংক ইউ গাইস মইলা ইমান শর্ট টপিক থাকিছে আপনি খান উপরে কি তো ইম্পর্টেন্স আছে ইতু মই আপনি খানকে কই দিয়েছে ইয়াতে একু আপনি খান লা মন চকম কৰি দিয়ালা একু ওয়ার্ডস খান থাকিছে গলে তো মাফ কৰি দিবি আৰু নেক্সট ভিডিওকে আমি খান ভাল ভাল ইনগা খান ভিডিও লৈ কিনা আৰু লগ কৰিব তো টিল দেন সব মানুহ ভাল থাকিবি গড ব্লেস ইউ অল